থেকে আলা হযরত ওই নবীর শান এত লিখেছে, এত লিখেছে, লিখতে 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 জীবনটা শেষ করে দিয়েছে। ডান হাতে মুস্তাফার পক্ষে লিখতেন, ইশকে রাসূলের কথা লিখতেন, বাম হাতে বাতিলের বিরুদ্ধে লিখতেন, বাম হাতে বাতিলের বিরুদ্ধে লিখতেন। ওই আলা হযরত লিখতে 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 लिखते लगलो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दुजहा तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम इहा तुम्हारे लिए, उठ भी बहा तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी फलक जमक जमक मस्क निशा तुम्हारे लिए, या शम्सु कमर या शम्सु हार या बाको शजर या बाको तमार, ये हुक्म रबा तुम्हारे लिए, असदत कुल इमामत कुल बेलायत कुल हुकूमत कुल खुदा की यहाँ तुम्हारे लिए, তুই হাত তুলে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ। শুধু তাই নয়, ওই মুস্তাফার শান লিখতে লিখতে আলা হযরত কি করলেন, মরার 38 মিনিট আগেও মুস্তাফাকে বলে নাই, মুস্তাফার পক্ষে আলা হযরত কলম দিয়ে লিখতে লাগলো, সবসে আ লাওয়া লহমা রানবী, সবসে বা লাওয়া লহমা রানবী।